warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pengajian kita masih bicarakan tentang sirah sahabat yang merupakan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Al-Hasan radhiyallahu anhu. Maka pengarang Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah beliau menyebutkan An Umair bin Ishaq qala, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Umair bin Ishaq, ia berkata, kuntu ma'al Hasani, aku pernah bersama dengan Sayyiduna Al-Hasan radhiyallahu anhu, falaqiyana Abu Hurairah, maka Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjumpa dengan kami. Faqala, kemudian Sayyiduna Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, arini uqabbilu minka haitsu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, perlihatkan kepada aku akan mencium engkau di tempat yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium engkau. Jadi Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu sama ingin mencium bagian tubuh Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu sebagaimana bagian tersebut pernah dicium oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala biqamisihi, maka kemudian Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu beliau biqamisihi ay rafa'a qamisahu, maka beliau bangun dan beliau mengangkat baju gomisnya, beliau mengangkat baju kurungnya. Faqabbala surratahu, maka beliau katakan, disinilah, dipusarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium bagian ini. Maka kemudian faqabbala surratahu, maka kemudian Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencium pusar daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu karena mengikuti kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah beliau menceritakan dari sahabat Nabi Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu anhu. Kita menyebutkan Sayyiduna Muawiyah tetap menggunakan Sayyidina Muawiyah, dan juga kita disunnahkan untuk bertaraddi dengan beliau, sebutkan dengan kalimat radhiyallahu anhu. Jangan sampai kita tidak menyebutkan kalimat radhiyallahu anhu pada waktu menyebutkan sahabat ini yang bernama Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka ini hadis akhir sanad daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamussu lisanahu aw syafatahu ya'ni al-hasana. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengisap lidah atau bibir daripada cucunya Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu. Jadi saking sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi yang pertama, beliau pernah mencium pusar daripada Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu, dan ini pun diikuti oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sangat sayangnya kepada cucunya beliau ini Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu, beliau sampai pernah menghisap lidah atau bibir daripada cucunya ini Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyampaikan, wa innahu lan yu'adzaba lisanun aw syafatani massahuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya tidak akan disiksa satu lidah atau dua bibir, maksudnya semua tubuh orang yang pernah dihisap bagian tersebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, al-muhaddisin, ulama-ulama ahli hadis, mereka apabila saling bertemu, maka mereka biasanya mencium bibir daripada ahli hadis ini. Kenapa demikian? Sampai mencium bibir ahli hadis, bahkan menghisap lidah daripada ahli hadis, dikarenakan
ulama yang merupakan ahli hadis ini setiap hari keluar dari lidahnya adalah sabda-sabda, ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lisan dan bibir yang setiap hari mengeluarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab beliau Al-Adhkar Al-Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, maka Al-Hafidz Al-Dhahabi rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya satu ketika pernah Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi yang begitu banyak mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi yang Nabi pernah doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia paham pada masalah semua hukum-hukum agama dan ajarilah dia tentang tafsir Al-Quran. Sampai beliau ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diakui keilmuannya oleh semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika pada waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau sedang mengajar dan majlisnya dihadiri oleh ribuan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan khalifah senior Sayyidina Al-Imam Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pun menghadiri majlis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, beliau dalam ta'limnya, dalam pengajiannya mentafsirkan ayat demi ayat daripada surah Al-Baqarah hingga surah Ali Imran, per ayat beliau tafsirkan. Dan seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sangat memperhatikan dengan seksama terhadap uraian tafsir yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Selesai beliau mengajar, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an beliau mengatakan di hadapan sahabat-sahabat yang banyak, wahai Abdullah bin Abbas, alimta ilman ma'alimnah, dzalika fatal kuhul, lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Ini seorang pemuda yang sangat-sangat cerdas. Kenapa demikian? Karena beliau dalam durasi belajarnya sangat singkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya 30 bulan saja, 2,5 tahun belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menguasai semua hukum-hukum agama, bahkan tafsir Al-Quran beliau kuasai seluruhnya. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan dalam sahabat yang sangat banyak, dzalika fatal kuhul, lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Ini seorang pemuda yang sangat-sangat cerdas. Ya Ibn Abbas, alimta ilman ma'alimnah. Wahai sahabatku Abdullah bin Abbas, engkau seorang pemuda yang mengetahui ilmu yang kami orang-orang tua tak pernah mengetahuinya. Bagaimana ucapan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengenai Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu? Maka Al-Hafidz Al-Dhahabi rahimahullah beliau mengatakan, qala Ibnu Abbas, ma nadimtu ala syai'in fa'tani fi syababi illa anni lam ahujja masyian. Tidaklah aku menyesal atas sesuatu di masa muda aku yang telah aku lewati, kecuali aku tidak pernah melakukan ibadah haji dalam keadaan berjalan. Kenapa demikian? Beliau sesali seperti itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dalam masa mudanya tak pernah melakukan ibadah haji dalam kondisi berjalan. Dikatakan kata beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, walaqad hajjal Hasan bin Ali 25 hajjatan masyian. Sungguh cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau melakukan ibadah haji selama 25 kali dalam kondisi berjalan kaki. Oleh karena itu beliau sangat menyesal tak pernah melakukan seperti yang dilakukan Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian ikhwat
ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, bagaimana kedermawanan Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu an. Beliau seorang yang karim, seorang yang tanpa diminta sudah memberikan sesuatu harta kepada orang lain. Bagaimana kedermawanan beliau? Maka Al-Hadid Ad-Dahdi rahimahullah beliau menceritakan, qala Sa'id bin Abdul Aziz, berkata Al-Imam Sa'id bin Abdul Aziz radhiyallahu an, sami Al-Hasan bin Ali rajulan ila janbihi yas'alullaha an yarzuqahu asyrata alafi dirhamin. Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Sayyidina Al-Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mendengar di sampingnya, di sebelahnya ada seorang laki-laki yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan uang sebanyak 10.000 dirham. Bagaimana setelah beliau mendengar ini? Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan uang sebanyak 10.000 dirham. Fansarafa faba'atha biha ilaihi, maka beliau pulang, beliau ambil uang di rumahnya 10.000 dirham. Setelah itu faba'atha biha ilaihi, maka beliau berikan uang 10.000 dirham kepada laki-laki hamba Allah ini yang tadi beliau dengar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap uang yang dia minta sebanyak 10.000 dirham. Subhanallah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat dermawan. Kemudian bagaimana ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, ibadah beliau di antaranya, bukan semuanya, di antaranya apa ibadah beliau? Maka Al-Hadid Ad-Dahdi rahimahullah beliau menceritakan bahwasanya kana Al-Hasan bin Ali idza awa ila firashihi qara'a al-kahfa, adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu an. Beliau apabila ingin tidur selalu beliau membaca suratul kahfi. Subhanallah, setiap kali beliau ingin tidur beliau tak pernah lupa bahwasanya beliau membaca suratul kahfi karena mengikuti perintahnya kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, Al-Hadid Ad-Dahdi rahimahullah pun menceritakan bagaimana tabarruknya, kedermawanannya Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma dari kakeknya sendiri Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an Ali annahu khataba, bahwasanya beliau pernah berkhutbah di hadapan orang banyak, di hadapan sahabat yang banyak. Wa qala, kemudian beliau mengatakan di hadapan sahabat-sahabat yang banyak dalam khutbahnya ini, innal hasana qad jama'a malan wa huwa yuridu an yaqsimahu bainakum. Sesungguhnya anakku ini Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu an, beliau sungguh telah mengumpulkan harta yang sangat-sangat banyak. Tujuannya apa Sayyidina Al-Hasan bin Ali ini mengumpulkan harta yang sangat banyak, mengumpulkan uang yang sangat banyak? Maka Al-Hadid Ad-Dahdi rahimahullah beliau menceritakan wa huwa yuridu an yaqsimahu bainakum. Beliau ini, anak aku ini Sayyidina Al-Hasan, ingin membagi-bagikan semua uang yang dia kumpulkan kepada kalian semua. Bagaimana setelah mendengar demikian, setelah mendengar informasi khutbah dari ayah beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa hadaran nas, maka semua orang datang kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Faqama Al-Hasanu, maka Sayyidina Al-Hasan langsung bangun, langsung berdiri. Beliau ambil semua uang yang beliau kumpulkannya. Faqala, setelah beliau bagi-bagikan, maka beliau katakan, innama jama'atuhu lil fuqara, sesungguhnya saya kumpulkan uang saya yang banyak ini, saya kumpulkan seluruhnya, saya bagi-bagikan untuk orang-orang fakir di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi beliau tak pernah mengumpulkan harta untuk kepentingan pribadi, tapi beliau mengumpulkan harta untuk orang-orang fakir di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, bagaimana lagi kedermawanan daripada Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma? Maka pengarang Al-Hadid Ad-Dahdi rahimahullah beliau menceritakan, haddatsana Abu Harun qala intalaqna hujjajan fadakhalna al-Madinata fadakhalna 'ala al-Hasani. Kata Al-Imam Abu Harun radhiyallahu an,
kami pernah beranjak, seluruh kami sahabat-sahabat Nabi beranjak untuk melakukan ibadah haji. Maka kami masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Fadakhalna 'ala al-Hasani, kami berjumpa dengan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Fahaddatsnahu bimasirina wa halina, maka kami ceritakan kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an tentang bagaimana kami menempuh perjalanan yang sangat jauh, bagaimana keadaan kami ini semuanya. Falamma kharajna, tatkala kami ingin pulang, bagaimana kelakuan atau tindakan daripada Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma setelah mendengar sahabat-sahabat Nabi ini berjalan kaki dalam melaksanakan ibadah haji sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Faba'atha ila kulli rajulin minna bi 400, maka setiap kami diberikan oleh Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu an 400 dirham. Setiap orang yang tadi datang kepada Sayyidina Al-Hasan diberikan uang sebanyak 400 dirham. Faraja'na fa akhbarnahu biyasarina, kami pulang, kami informasikan kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma bahwa kami ini orang-orang mampu. Kami semua bukan orang-orang susah. Kami bukan orang-orang yang fakir. Kami semua orang-orang yang mampu. Faqala, bagaimana setelah mendengar demikian dari seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad ini? Faqala, maka Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, la taruddu alayya ma'rufi, janganlah kalian semua menolak kebaikan-kebaikan yang telah aku berikan kepada kalian. Falau kuntu ala ghairi hadhil hal kana hadha lakum yasiran, amma inni muzawwidukum innallaha yubahi malaikatahu biibadihi yawma arafata. Janganlah kalian menolak kebaikan yang telah aku berikan kepada kalian. Kalau seandainya aku bukan dalam kondisi yang seperti ini, maka pasti akan lebih sangat mudah lagi. Kenapa demikian? Beliau begitu sangat luar biasa berderma kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji. Maka kata beliau, innallaha yubahi malaikatahu biibadihi yauma arafata, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kepada seluruh malaikat-malaikatnya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang wukuf di Arafah, yaitu melaksanakan ibadah haji. Demikianlah keterangan daripada Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma yang beliau mengikuti kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.